إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قارئین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ اللهم فقنا في الدين، اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها، آمین آمین آمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کرم اور احسان ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر قرآن کی نسبت جوڑا ہے، قرآن کو صحیح سے تجوید اور مخرج کے ساتھ پڑھنے کا ہم کو یہاں پر راستہ دکھایا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں چنا ہے اس کے کلام کو صحیح سے پڑھنے کے لیے، یہاں پر جو ہے اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ نازل کروا کتاب ہے جو آسمان سے اتری ہے، اسی طریقے سے ہم سیکھیں گے، پڑھیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت عطا کی ہے، ہمیں ہدایت دی ہے، انشاءاللہ ہم اس کو اسی طریقے سے پڑھیں گے جیسے اس کا پڑھنے کا حق ہے، جیسے آسمان سے نازل ہوئی ہے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا پڑھنا جو ہے ہمارے لیے بہت آسان کر دے، ہمارے لیے سمجھنا آسان کر دے، ان کے ہر حروف کا مخرج جو ہے ہم کو اپلائی کرنے کے لیے جو ہے بہت آسان کر دے، ضاد کو، عین کو، جو مشکل الفاظ ہیں، لیٹرز ہیں، اس کو جو ہے پڑھنا ہمارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ آسان کر دے، آمین آمین آمین۔ ٹھیک ہے، چلیں انشاءاللہ ابھی چلتے ہیں آج کی کلاس کی طرف۔ جیسے کہ ہم نے لاسٹ ویک نہیں، اس کے پہلے ویک میں ہم نے مخرج سٹارٹ کیا تھا، تو الحمدللہ ہمارا جوف دہن الحمدللہ ہوا تھا، یعنی کہ الف، واو اور یا۔ اس کا پہلے سے دیکھتے ہیں، تھوڑا ریوائز کر لیتے ہیں۔ The 5 main مخرج، یعنی کہ یہ 5 بنیادی اقسام ہیں، 5 بڑے مخرج ہیں، 5 مخرج ہیں، یعنی کہ 5 بڑے مخرج ہیں، 5 ٹائپس ہیں۔ کون سے؟ الجوف، الحلق، اللسان، الشفتان، الخیشوم، ٹھیک ہے، یہ 5 ہیں۔ لیکن میں نے بتایا تھا آپ کو مخرج مخدرہ، مخرج محققہ، ان 5 کو جو ہے 2 میں ڈیوائیڈ کر دیا گیا ہے، 2 میں ڈیوائیڈ کر دیا گیا ہے، جیسے کہ مخرج محققہ، مخرج مخدرہ، یہ دو ہیں۔ اب یہ 5 کو 2 میں ڈیوائیڈ کر دیا گیا ہے، جیسے کہ مخرج محققہ کیا ہے، مخرج مخدرہ کیا ہے، دیکھتے ہیں، چلیں۔ مخرج محققہ جو ہے آرٹیکولیشن پوائنٹس ہم پن پوائنٹ کر سکتے ہیں، یعنی کہ ایک لیٹر کو جو ہے کہاں سے نکلتا ہے، یہ کہاں سے ہماری، جیسے کہ ہماری زبان کہاں پر ٹچ ہوتی ہے، ہمارے داڑھ یا دانت ہمارے ہونٹوں کو، ہمارے زبان کو کہاں پر کیسے ٹچ کرتی ہے، یہ الحمدللہ معلوم ہوتا ہے، سمجھ میں آتا ہے، ہم اس مخرج کو جو ہے پن پوائنٹ کر سکتے ہیں، یعنی کہ مخرج محققہ میں۔
मखरज मुखद्दरा में पिन पॉइंट नहीं कर सकते, कौन सा हुर्फ कहाँ से निकलता है हम पिन पॉइंट नहीं कर सकते। ठीक है, मैंने ये बताया था आपको। अभी यहाँ पर 5 बड़े मखरज हैं, इनको 2 में डिवाइड कर दिया गया है। मखरज मुहक्कका कौन से हैं, मखरज मुखद्दरा कौन से हैं, समझ में आया। अब ये मखरज मुहक्कका यानी कि हक है, पिन पॉइंट कर सकते हैं, उनमें कौन से मखरज आते हैं, الشفتان، اللسان، الحلق، الشفتان، اللسان، الحلق، यानी कि यहाँ पर देखें الشفتان، اللسان، الحلق، ये तीनों जो है हुर्फे मुहक्कका, मुहक्कका, ठीक है, हुर्फे मुहक्कका ये 3 हक है, इनको पिन पॉइंट कर सकते हैं। ये 3 मखरज, ठीक है। और कौन से हैं जो मुखद्दरा में से हैं, कौन है जो मुखद्दरा में से हैं, अल खैशूम और अल जौफ, अल जौफ और अल खैशूम जो हैं मुखद्दरा में से हैं। उसको हम पहचान नहीं सकते कि ये हुर्फ कहाँ से निकलते हैं, कहाँ पर उसकी आवाज जाती है, हमें इसको पिन पॉइंट नहीं कर सकते। जैसे कि मुखद्दरा का रूट वर्ड क्या है, तकदीर, यानी कि तकदीर कभी अच्छी भी होती है, कभी बुरी भी होती है, हमको तकदीर पर ईमान लाना चाहिए, है नी। तकदीर यानी कि कभी ऐसा भी रहती है, कभी वैसे भी रहती है। इसी तरीके से मुखद्दरा जो है कभी टच होता है, कभी नहीं, उसको पिन पॉइंट नहीं कर सकते हम। ठीक है, अच्छे से समझ में आया। तो चलते हैं अब एक एक मखरज की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अल जौफ देख लिया था, फिर से थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। जी, अल जौफ, अल जौफ जो है, अल जौफ जो है हलक और मुंह के खाली हिस्से से अदा होने वाले लेटर्स हैं। अल जौफ मखरज जो है यानी कि हलक और मुंह के खाली हिस्से से, जौफे दहन, जौफे दहन बोले तो दहन यानी कि खाली, जौफ बोले तो मुंह, यानी कि मुंह के खाली हिस्से से अदा होने वाले कौन से लेटर्स हैं, अलिफ, वाव और या, अलिफ, वाव और या, अ, व, या, यानी कि ये 3 लेटर्स जो है मुंह के खाली हिस्से से अदा होने वाले हैं। ठीक है, समझ में आया। तो अब ये 3 लेटर्स का काम क्या है कुरान में, कुरान में क्या काम है, खींचने को, लंबा करने के लिए ये 3 लेटर्स जो है इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि हुर्फे मद्दा, जैसे कि हमें लास्ट वीक पढ़े थे, हुर्फे मद्दिया है, मद के लिए इस्तेमाल होने वाले ये 3 लेटर्स हैं, अलिफ, वाव और या। अलिफ से पहले फतहा हो, वाव साकिन से पहले दम्मा हो, या साकिन से पहले कसरा हो। हम्म तो ये तीनों हुर्फ जो हैं क्या हैं, कुरान में हुर्फों को मिकदार, हुर्फों की मिकदार बढ़ाने के लिए। समझ में आया जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसका लक़ब क्या है, हुर्फे मद्दिया, हुर्फे मद्दिया। क्यों, क्योंकि इसको मद किया जाता है, यानी कि खींचने के लिए इस्तेमाल होता है कुरान में, इसलिए इसका नाम हुर्फे मद्दिया रख दिया गया है, हुर्फे मद्दिया। इसका नाम अल जौफिया भी है, अल जौफिया। क्यों, क्योंकि ये जौफ से निकलने वाले, मुंह के खाली हिस्से से निकलने वाले लेटर्स है, अल जौफिया। ठीक है, हुआ ये 2 हो गया। और हुर्फे हवाइया भी कहते हैं, इनका तीसरा नाम जो है हुर्फे हवाइया। क्यों, ये हवा में जाने वाले लेटर्स हैं, जैसे कि अ, व, या, देखे कहीं पर भी टच नहीं होता, हवा में जाती ये लेटर्स।
اس لیے اس کا نام حرف ہوائیہ بھی رکھ دیا گیا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کا نام حرف علت بھی کہا گیا. حرف علت کیوں؟ کیونکہ علت کا مطلب کیا ہے؟ بیماری. اب یہ حرف کو ہمیں پڑھتے سمے جو ہے اس کو بیماری کی طرح آواز آتی ہے. کہا جاتا ہے کہ ان لیٹرز کو, ان تینوں لیٹرز کو پڑھتے سمے ہماری آواز جو ہے بیماری کی طرح آتی ہے. جیسے کہ کچھ مار لگ گیا تو آ کہتی, وا یعنی کہ او, ا, او, ای, اتنی آواز آتی. جب ہمیں کچھ تکلیف پہنچتی ہے, کچھ ہاتھ جل گیا تو ای اس طریقے سے کرتی. تو اس کا نام حرف علت بھی کہا گیا ہے. حرف مدیہ, حرف جوفیہ, حرف ہوائیہ, حرف علت بھی کہا گیا ہے. سمجھ میں آیا؟ جی. اب یہ حرف مقدرہ بھی ہے. کیوں مقدرہ مطلب کیا؟ میں نے بتایا تھا آپ کو. حرف مقدرہ کا مطلب اس کو پن پوائنٹ نہیں کر سکتے, اس کو کہیں پر بھی اس کا مخرج لگتا نہیں ہے, ٹچ نہیں کرتا, کہیں پر بھی ہم پن پوائنٹ نہیں کر سکتے. الف, واو اور یا, ہاں, نو آرٹیکولیشن پوائنٹس. برابر نازیہ. تو یہ اتنا سمجھ میں آ گیا سب کو؟ کلیئر ہے سب کے لیے؟ الحمدللہ. اب چلتے ہیں دوسرے مخرج کی طرف. یہ ہو گیا تھا, پھر سے میں نے سٹارٹ کیا تھا. دیکھیں اب دوسرا مخرج دیکھیں الحمدللہ. اب the throat, what is the meaning of throat? حلق, حلق یعنی کہ گلا. اب یہ گلے کے 3 حصوں میں بٹ گئے ہیں. 3 حصے ہیں گلے کے, 3 حصے بنا دیے گئے ہیں. یہاں پر دیکھیں کلیئرلی مینشن ہو رہا ہے. دیکھیں یہاں پر کلیئرلی مینشن ہے. اب یہاں پر دیکھیں انگلش میں ہے, میں جو ہے عربک میں بولوں گی ان کے نام. آپ اس کو اچھے سے نوٹ ڈاؤن کر لیں, اچھے سے غور سے سنیں. جب بھی مخرج ہو, یعنی کہ قرآن کے 5 حقوق آپ سن رہے ہیں, یعنی کہ کلاس کو جڑ کر ہیں 5 حقوق کے کلاسوں کو, تو پلیز اپنے کانوں کو جو ہے تیز کر لیں, اپنے کانوں کو, اپنے دماغ کو, اور زبان میں کیا کریں؟ ربی زدنی علما, ربی زدنی علما, اے اللہ میرے علم میں کیا کر؟ اضافہ کر. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اے اللہ میرا سمجھنا میرے لیے آسان کر دے, میرا سننا آسان کر دے. اللہ انہوں بتا رہی, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اللہ, پلیز اللہ مجھے سمجھ میں آ جانا. اللہ یہ تیرا کلام ہے, یہ تیری کتاب ہے, یہ تیرے بول ہی. اللہ مجھے جو ہے سیکھنا ہے, سمجھنا ہے, میرے دل میں اتارنا ہے. میں جب پڑھوں تو آپ کان لگا کر سننا ہے. اللہ پلیز اللہ میرے لیے آسانیاں پیدا کر دیں. اس طریقے سے کیا کریں؟ زبان میں آپ کے دعا بھی رہنا, کانوں کو تیز کر لینا, دماغ میں کچھ بھی دنیا کے مسئلے مسائل نہیں رہنا ہے. اگر آپ کو میری بات سمجھ میں آنا ہے تو دنیا کے خیالات کو چھوڑ دیں تھوڑی دیر کے لیے. ٹھیک ہے؟ زبان میں دعا, کان تیز, دماغ خالی دنیا کے خیالاتوں سے, تو آپ کا سمجھنا جو ہے بہت آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا سمجھنا جو ہے بہت آسان کر دے. دیکھیں یہاں پر گلے کے 3 حصے بتائے ہیں. یہاں کلیئرلی ایک امیج بتایا جا رہا ہے. دیکھیں یہاں پر 3 درجے ہیں گلے کے 3 درجے ہیں, نیچے کا, بیچ کا اور اوپر کا. نیچے کا یعنی کہ نیچے کے حصے کو کیا کہا جاتا ہے؟
अक्सल हलक, जी नाजिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बी दरमियानी हिस्सा जो है उसको क्या कहते हैं? वस्तल हलक, वस्ता, वस्तल हलक, वाव सीन तो, ठीक है। और ऊपर के हिस्से को क्या कहा जाता है? अदनल हलक, अदनल हलक, यानी कि नीचे के दर्जे को, नीचे का पार्ट को जो है क्या कहती? जी माशाल्लाह माशाल्लाह, सारे सिस्टर्स जो है सही जवाब दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर देखिए, नीचे के दर्जे को अक्सल हलक, अक्सा मतलब दूर। अब ये मुंह के दूर के हिस्से में है, मुंह से दूर है ये, मुंह के हमारे दूर है, जॉब से दूर है। अभी गले के नीचे के हिस्से में है, इसको अक्सा कहती, यानी कि दूर। जैसे कि मैं बार बार आपको एक ही एग्जाम्पल बताती हूँ, मस्जिद अक्सा कहाँ पर है? इंडिया से दूर है, मस्जिद अक्सा। इस तरीके से आप याद कर ले, मस्जिद अक्सा दूर है, अक्सा, अक्सा का मतलब दूर। हमारे मुंह के दूर के हिस्से में, यानी कि गले के आखिरी हिस्से में जो है क्या है? अक्सा, अक्सल हलक है। वहां से निकलने वाले दो लेटर्स हैं, कौन से? हमजा ह, हमजा ह, हमजा ह, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। और वस्तल हलक, वस्ता मतलब दरमियानी हिस्सा, मिडिल, मिडिल पार्ट ऑफ अवर थ्रोट, यानी कि वस्ता, वस्तल हलक, वाव सीन तो, वस्ता, ठीक है। और ऊपर के हिस्से को, अब यहाँ पर क्लियरली खा और गैन कहाँ पर है देखें, वहीं से जो है निकलने वाले गैन और खा। अब इन दोनों की सिफत जो है मोटे हैं, ये दोनों मोटे आदमी हैं, इनको मोटा पढ़ेंगे। एक तो मोटा पढ़ेंगे, दूसरा जो है ऊपर गले के ऊपर के हिस्से में पढ़ेंगे, और तीसरा जो है क्या है इसका नाम? अदनल हलक से निकलने वाले लेटर्स हैं, अदनल हलक, अदना यानी कि ऊपर का हिस्सा। अब जन्नत भी क्या है? जन्नत भी हमें क्या मांगती? ए अल्लाह अदना जन्नत नसीब अता फरमा, मांगती नहीं हमें अदना। अदना मतलब पूरे सारे दर्जों, यानी कि जन्नत के दर्जे होते हैं, सबसे ऊपर का दर्जे को अदना कहती, अदना जन्नत, ठीक है। तो इस तरीके से खा और गैन जो है अदनल हलक से निकलने वाले हैं जी, अपर टॉप मोस्ट जी। तो अब इन दोनों को कैसे पढ़ेंगे? मोटा पढ़ेंगे, जैसे कि खा गैन, खा गैन, खा गौ, गौ, खा, खा जब पढ़ेंगे तो हमारे गले में खराश जैसी होगी, यानी कि खुजली की तरह होगा, ठीक है। और ये मिडिल, अब ये हम पर देखें, हर हुर्फ को जो है अगर हमें यानी कि साकिन लगा देते हैं, तभी जाकर मालूम होता है कि हमें ठीक से पढ़ रही या नहीं। देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर मैंने लगा दिया हमजा फतहा खा सुकून अख, अख, हमजा फतहा गैन सुकून अग, 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 समझ में आया जी अल्हम्दुलिल्लाह। अख, अग, ठीक है। अब चलते हैं औस्तल हलक की तरफ। अब ये जो है दरमियानी हिस्से से निकलता है, हा और आइन, ये दोनों लेटर्स जो हैं औस्तल हलक यानी कि दरमियानी हिस्से से निकलते हैं। इसको कैसे पढ़ेंगे हम? जब हम हा पढ़ते हैं
تو ہماری جریہ نفس یعنی کہ ہماری سانس جاری رہتی ہے، باہر کی طرف آتی رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ عین جو ہے، عین کا مخرج یہاں پر دیکھیں، تھوڑا مسکراتے ہوئے اپنے چہرے کو رکھ لیں، اپنے ہونٹوں کو پھیلاتے ہوئے رکھیں، اور آ کرتے سمے باہر رکھے زبان، یعنی کہ ہونٹوں کے باہر نہیں، اندر ہی، لیکن جب اب یعنی کہ عین کو اینڈنگ ٹائم میں اندر سے کھینچ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ عین 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 ٹھیک ہے۔ دیکھیں اب یہاں پر ساکین لگا دیں گے تو کیسے پڑھیں گے دیکھتے ہیں، چلے دیکھیں، حمزہ فتح ہا سکون حمزہ فتح عین سکون سمجھ میں آیا؟ اب چلتے ہیں تیسرے ڈیپ تھروٹ کی طرف، یعنی کہ اخصل حلق کی طرف۔ حمزہ فتح ہا سکون اور حمزہ فتح حمزہ سکون اس کو ہا کی طرح نہیں پڑھیں گے، حمزہ پڑھتے سمے حمزہ اندر سے آئے گا، لیکن اگر یہ ساکین لگ جاتا ہے یا حمزہ کو صرف حمزہ پڑھیں گے، جیسے کہ حمزہ فتح اس طریقے سے کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس میں اس طریقے سے آواز نہیں آئے گی۔ جی اچھے سے سمجھ میں آ گیا سب کو؟ اتنا ہی کافی ہے، جوف، الجوف اور الحلق، انشاءاللہ۔ اب چلتے ہیں سورۃ الناس کی طرف۔ حمزہ جو ہے اخصل حلق سے نکلنے والا لیٹر ہے حمزہ۔ اب جب حمزہ کہتی، حمزہ پڑھتے سمے حمزہ اس طریقے سے آواز آتی ہے، لیکن حمزہ میں فتحہ یا کسرہ یا ضمہ لگ جاتا ہے، جیسے کہ یعنی کہ حمزہ کے اوپر حمزہ کے اوپر ای او لگ جاتا ہے، تو اندر سے نہیں اوپر سے ہی آئے گا، جیسے کہ ای او اس طریقے سے آئے گا، ٹھیک ہے۔ اور کیا ہے، اب یہ الف ہے، میں یہ بتائی تھی، میں پھر بھی ریوائز کر لیتی ہوں، الف ہے۔ اب اس کو زیر زبر پیش نہیں ہے، یہ الف ہی رہے گا، الف پڑھیں گے، لیکن اگر اس میں آ جاتا ہے کسرہ، فتحہ، ضمہ، تو کیا ہو جاتا ہے، حمزہ ہو جاتا ہے۔ اس کو الف زبر اس طریقے سے نہیں پڑھیں گے، حمزہ فتحہ حمزہ کسرہ ای حمزہ ضمہ او اس طریقے سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا؟ جی جی الحمدللہ۔ سورۃ الناس قرآن کی سورت ہے، یعنی کہ سورۃ الناس ویری امپورٹنٹ یہ سورت ہے، ہمیں صبح کے اذکار، شام کے اذکار میں بھی پڑھتے ہیں۔ اس کو پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، حاسدوں کے حسد سے، نظر بد سے، یہ کئی چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کو پڑھنا ہر مومن کے لیے اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو چلتے ہیں سورۃ الناس کی طرف، اچھے غور سے سنیں، مسٹیکس نہیں آنے ہیں آپ کے، میں یہاں پر کلیئرلی اچھے سے میں بتا دیتی ہوں، ہر حرف کی ادائیگی آپ کو پڑھ کر سنا دیتی ہوں، مسٹیکس نہیں کریں گے آپ جب ہوم ورک بھیجتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تعوذ کی طرف چلتے ہیں، او یعنی کہ
आइन को अच्छे से कहा निकालें। आइन कहाँ वाला है बताएं, अभी हमने हमें पढ़े। आइन कहाँ वाला है, कौन बताएगा? जी उस्तल हलक, जी नजिया उस्तल हलक, जी जीनत अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा कानों को तेज रखें, मैं जब सवाल करती हूँ तो टेक्स्ट करें, ठीक है जी। प्रैक्टिस करें मेरे साथ, पढ़े। अ हमजा फतह अ, आइन दम्मा वाव सुकून उ, अउ 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 जू। अब अउ में क्या है? वावे मद्दा, जैसे कि मैं बताई हुर्फे मद्दा है, वावे मद्दा है। अब इसको खींचेंगे दो हरकत के बराबर। अऊज़ु, इसमें जू का आवाज नहीं आना है। जू 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 नहीं, जू। दोनों दांतों के दरमियान थोड़ी जुबान बाहर आनी। जी अऊज़ु जू। हाँ शाजिया, फोन कॉल आ गया था, माफ कर लें जी। अभी क्लियर है मेरी आवाज? कोई बता दें। जी अल्हम्दुलिल्लाह शाजिया जी। अऊज़ु अऊज़ु बिल्लाहि, बिल्लाहि। अब बिल्लाहि क्या है? लफ्ज़े जलाला। अब बा का मखरज कौन बताएगा? बा का कायदा क्या है? बा का कायदा क्या है बताएं, जल्द से जल्द बता दे। कोई टेक लगाकर बैठा है तो सीधा बैठ जाए, नो टेका। अच्छे से जवाब दे, सारे के सारे जो बहनें हैं अच्छे से जवाब दें। बा का मखरज क्या है? जी बा बारीक, अल्हम्दुलिल्लाह एक सिफत बताई आपने, बा का मखरज बता दें। हाँ अलीफ मद्दा भी है। जी माशाअल्लाह शाजिया, बंद होठों के गीले हिस्से से बादा होता है। बिल्लाही, लाही यहाँ पर लफ्ज़े जलाला जो है बारीक पढ़ेंगे मोटा पढ़ेंगे, कौन बताएगा? बिल्लाही, जी अल्हम्दुलिल्लाह रेशमा बारीक पढ़ेंगे। बिल्लाही मीनश, 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 मीनश। शीन तफस्सी लेटर है। इश, उश, अश, नश, नश। मीनश शई, मीनश शई हुर्फे लीन। शई तो में क्या है? अलीफ खंजरिया है। तो को दो हरकत के बराबर खींचेंगे। शैतानिर रजीम, निरजीम, रजीम, रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जी अल्हम्दुलिल्लाह शाहीन। रॉ को मोटा पढ़ेंगे। जिम कहाँ वाला है, कौन बताएगा? हैंड राइज ना करें, टेक्स्ट कर दें। जीम का मखरज क्या है? जीम का मखरज जो है जी बीच जुबान, यानी के जुबान का दरमियानी हिस्सा। अब दरमियानी हिस्से का मतलब क्या है? उस्तल लिसान, उस्तल लिसान से निकलने वाला जीम है। जीम कसरा या सुकून जी है। यहाँ पर हुर्फे मद्दा भी है और मद्दे आरिदली सुकून भी है।
मैं इंशाल्लाह मैं बताती हूँ आपको एक एक करके। लास्ट वीक जो है मैंने बताया था मद्दे असली और मद्दे फरई में ये शुमार होता है, क्योंकि मद्दे फरई में मैंने क्या बताया था कि मद का मिकदार नहीं होती, 2 सेकंड से 6 सेकंड तक आपको खींच कर लंबा कर कर वक्फ कर सकते हैं। ये मद्दे फरई में से है। जीम क्यों वक्फे आरिदली सुकून क्यों है? यहाँ पर वक्फ है, रजीम में वक्फ है, तो आप 2 से 6 हरकत के बराबर खींच कर लंबा कर कर वक्फ कर सकते हैं। रजीम, ठीक है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बताएं बा कहाँ वाला है? बा जो है बंद होठों से गीले हिस्से से अदा होने वाला है। सीन सीधी वाला लेटर है। मीम होठों के खुश्क हिस्से से अदा होने वाला है। लफ्जे जलाला यहाँ पर बारीक पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाही, बिस्मिल्लाही। अब रॉ जो है मोटा पढ़ेंगे। हिर 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 रॉ, जैसे कि मैं बताई, हमजा फतहा हा सुकून आह, सांस जाती नहीं बाहर। इसी तरीके से रॉ फतहा हा सुकून रह रह, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमान, में क्या है? अलीफ खंजरिया है, यानी कि मद्दे असली है। यहाँ पर 2 हरकत के बराबर का मद है। खड़ा जबर, समझ में आया? तो खड़ा जबर यहाँ पर 2 हरकत वाला मद्दे है, मद्दे असली में शुमार होता है। रहमानिर रहीम, रहीम यहाँ पर भी मद्दे आरिदली सुकून है। एक मर्तबा मेरे साथ तऊज़ और तस्मिया पढ़ें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। कुल, कुल कह दीजिए। कुल जहां पर भी आता है कुरान में तबलीग के लिए, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पर कहते हैं कुल, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं, यानी कि कह दीजिए, कह दीजिए। कह दीजिए का मतलब क्या है? तबलीग कीजिए, बता दीजिए, दूसरों तक पहुंचा दीजिए। कुल जहां पर भी आता है तबलीग के लिए इस्तेमाल होता है। कुल अऊज़ु, आ आ आ आ आ आ का आवाज जो है अच्छे से आना। आ ऊ आ ऊ आ ऊ अऊज़ु, कुल अऊज़ु बिरब्बिन, रा मोटा, बी रब, रब। अब यहाँ पर बा जो है 2 आ गया, क्योंकि शद्दा लग गया है ना, इसी वजह से बा जो है 2 में शुमार हो गया, 2 में हो जाता है। ठीक है, तो अच्छे से देखिए यहाँ पर प्रेस करें। रब, 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 रब्बिन्नास, बिन्नास। कुल अऊज़ु बिरब्बिन्नास, हाँ गुन्ना करेंगे यहाँ पर तोबा। कुल अऊज़ु बिरब्बिन्नास, इस बिरब्बिन्नास, कुल अऊज़ु बिरब्बिन्नास, मलिकिन्नास। मीम सूखे होठों से, ली की, मलिकी, किन में गुन्ना, नास, सीन की आवाज अच्छे से आनी है, सीन की आवाज अच्छे से निकालें। मलिकिन्नास,
मलिकिन्नास, हाँ गुन्ना करेंगे, किन्नास, मलिकिन्नास, इलाहिन्नास, इलाहिन्नास, इला इला इलाहिन, हाँ कहाँ वाला है, कौन बताएगा? हाँ हमजा कसरा ई, जी अल्हम्दुलिल्लाह, अक्सल हलक से, क्योंकि आज का लेसन है, आज आपके लिए बहुत ताजा रहेगा लेसन, भूल नहीं जाएंगे ना आप, भूलेंगे नहीं। अभी यहाँ पर आयतों में आपको अच्छे से अप्लाई करना है, ठीक है। इलाहिन्नास, मलिकिन्नास, इलाहिन्नास, मलिकिन्नास, इलाहिन्नास। में इख्फा, मिन में इख्फा, क्योंकि मीन नून साकिन के बाद शीन जो है इख्फा का लेटर है। इख्फा के कितने लेटर्स हैं? 15 लेटर्स हैं। इंशाल्लाह मैं आगे चलकर आपको बताऊंगी, लेकिन यहाँ पर देखें, अच्छे से देखें, गौर करें, 15 लेटर्स जो इख्फा के हैं उनमें से शीन भी है। तो आप यहाँ पर नून में क्या करेंगे? इख्फा भी करेंगे, गुन्ना भी करेंगे। जैसे कि मियं, इख्फा का मतलब खफी, खफी मतलब छुपाना। क्या छुपाना? हमारी आवाज को नाक में छुपाते हुए पढ़ना। ये खैशुम का लेटर है। जैसे कि मैं बताई थी कि उर्फे मुखद्दरा में से है। ये खैशुम जो है मुखद्दरा में से है, क्योंकि ये आवाज कहाँ पर छुपी हुई है, कहाँ पर छुप कर है, ये हमें पिन पॉइंट नहीं कर सकते। अब नाक में आवाज आ रही है हमारी, लेकिन हमें पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि कहाँ पर है छुपी है। ठीक है, ये नून जो है नाक का लेटर है। तो यहाँ पर देखिए इख्फा करें, म्यूं 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 शर्री, म्यूं शर्रिल वसवासिल, वसवासिल। वाव को अच्छे से पढ़े, होठों को गोल करने से, दोनों होठों को अच्छे से ना मिलाने से वह वदा होता है। अच्छे से करें, वा नहीं आना आवाज, वी, ये वा, नो वा। अपने होठों को गोल करें, वसवासिल खन्नास, खन्नास, من شر الوسواس الخناس الذي الذي जी नहीं आना आवाज, जी नहीं आना। दो जाल का मखरज प्रॉपर से निकालें, दोनों दांतों के दरमियान थोड़ी जुबान बाहर आने पर होता है। सनाया उलिया के ऊपर के दो दांत थी, वहां के किनारों पर जुबान की नोक को टच करने से जाल का मखरज अदा होता है। अल्लज़ी युवस्विसु, युवस्विसु, विसु, विसु, युवस्विसु, الذي يوسوس في صدور الناस। फी में उर्फे मद्दा है या ये मद्दा है, सौत मोटा पढ़ेंगे, सुदू 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 सुदूर الناس, सुदूर الناस, الذي يوسوس في صدور الناस। मिनल, 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 यानी कि सूखे होंठों से मीम, मिनल जिन्नती, 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 क्योंकि नून पर शद्दा भी है और वहां पर गुन्ना गुन्ना भी करना है। मिनल जिन्नती वन्नास, वन्नास, मिनल जिन्नती वन्नास, मिनल जिन्नती वन्नास,
من الجنة والناس. ٹھیک ہے، الحمدللہ. ابھی جو ہے الحمدللہ میں اسٹاپ کر دیتی ہوں.